बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लकी भाई पाकिस्तानी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्विलिन सिटी में। तो आज मैं आपको यहाँ की सैर करवाऊँगा। जब हम अपने होटल से ग्विलिन की तरफ निकलने लगे थे तो होटल वालों ने कहा कि ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी करके हमारे पास ये बाइक की सर्विस है, आप ये बाइक रेंट पे लेके जाएं, क्योंकि ऊपर जिस जगह पे हमने सैर करने जाना है वहाँ पार्किंग का बहुत ज़्यादा मसला है। तो ये बहुत अच्छा लगा हमें। तो जब हम ऊपर आए हैं तो हमने ये देखा है, वाकई ये बाज़ार बहुत तंग था। यहाँ पे अगर गाड़ी ले आते तो हमें बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती। तो बिल्कुल ये ऐसा नक्शा है जैसे हमारे माल रोड मरी के ऊपर होता है। तो ये रोड है और स्टॉल्स लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा पब्लिक आई हुई है और आज मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे। और ख़ास तौर पे शायद मैं ग्वांचो से आया हूँ तो इस वजह से भी शायद यहाँ पे आके सर्दी कुछ ज़्यादा महसूस हो रही है। तो ये बिल्कुल आप कह लें कि 90% इसका माहौल जो मार्केट का था वो वैसा ही था जैसा हमारे पाकिस्तान में मरी माल रोड के ऊपर होता है, लेकिन ज़रा ये थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज्ड है और डेकोरेटेड है और ख़ूबसूरत है, तो ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। तो ये इसलिए थोड़ा सा हमें डिफरेंट लगता है। चाइना में मिठाई वाली जहाँ पे भी शॉप्स होती हैं वो यहाँ इस तरीके से काम करती हैं, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये सामने मिठाई बना रहे हैं ताकि लोग आएँ देखें और टेस्ट भी करवाते हैं। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन और कामयाब है। तो ये देखें आप लोग किस तरह सैर कर रहे हैं, घूमने निकले हुए हैं। और सारा टाइम मुझे तो जो है ना वो अपने पाकिस्तान के मरी माल रोड और नारान में माल रोड, ये सारी उस तरीके की याद आती रही है। तो बहुत खूबसूरत है ये इलाका भी। और चाइना में ख़ास तौर पे जो है वो सफाई का तो एक अलग ही लेवल है, बहुत साफ़ सुथरा होता है। जहाँ पे भी आप चले जाएं आपको एक ऐसी फीलिंग आती है कि यार वाओ कमाल कर दिया, इतनी सफाई ज़बरदस्त। तो ये देखें आप, ये दरमियान में से एक झील सी बनी हुई है और झील के अंदर जो है उन्होंने बहुत खूबसूरत डेकोरेशन की हुई है, हट्स बनी हुई हैं यहाँ पे। यानी अट्रैक्शन की इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि ये देखें बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कैसे उन्होंने छोटे छोटे फव्वारे लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे लोग अपनी पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, खुश होते हैं। एक साफ़ सुथरा और बड़ा ही पुरलुत्फ जो माहौल है उसको देख के। तो ये एक शॉप है यहाँ पे, जैसे तावीज़ टाइप होती है ना पाकिस्तान में, ये इस तरीके से वहाँ पे ले के तो ये मुख्तलिफ लगाते हैं ताकि यादगार वगैरह बन जाए। तो कमाल चीज़ें हैं यहाँ पे देखने वाली, इतने ज़बरदस्त एक पॉइंट्स बने होते हैं कि आप देखते रह जाते हैं कि यार ये कैसे इतना ज़्यादा आगे निकल गए हैं, कितने मुनज़्ज़म हैं ये लोग, कितने साफ़ सुथरे हैं। और ये यहाँ पे ये एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि ये ड्रेसेस वगैरह यहाँ पे रेंट पे मिलते हैं इस इलाके के। तो ये लोग लेते हैं और उसके साथ फिर फ़ोटो शूट करके तो वापस दे देते हैं। जैसे ये आप देखें कि ये लड़कियों ने, और वो नीचे भी लोग जो है ना वो ड्रेस, यहाँ का ये ट्रेडिशनल ड्रेस है, इसको यहाँ से रेंट पे लिया है, उसके बाद अपना तस्वीरें वगैरह बनाई हैं और उसको उनको वापस कर दिया है। तो ये भी एक अच्छा बिज़नेस है, रेंट पे अपना काम चला देते हैं। लोगों को ये होता है कि हम जिस इलाके में जाएं वहाँ का ड्रेस पहने, ये भी एक बहुत अच्छी सकाफ़त होती है। तो चाइना में ये बहुत कॉमन है, आप जिस इलाके में जाएं वहाँ का ड्रेस पहने। और ये हट्स बनी हुई हैं, खाना शाना यहाँ पे होटल वगैरह बहुत अच्छे हैं, तो लोग एंजॉय करते हैं। दूसरा यहाँ पे ये बच्चों को सैर करवाने के लिए और रोड्स के ऊपर, क्योंकि बच्चे थक जाते हैं, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटेड ये जो जिसको कहते हैं रेल्स होती हैं, वो उस तरीके की सर्विसेज भी होती हैं। बहुत खुले बाज़ार हैं, यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। हर शॉप की अपनी एक पॉलिसी है, अपनी एक स्ट्रेटजी है कि उसको अट्रैक्ट करे। और ये जो ट्रेन सर्विस हमारे पास से गुजर रही है ये भी बड़ी अट्रैक्ट करती है लोगों को।
اور یہ بھی ایک آئس کریم شاپ ہے، انہوں نے یہ سروس دی ہے، تو جو وہاں سے آئس کریم خریدتا ہے وہاں پہ اس کے بچوں کو جو ہے نا وہ جھولا دیتی ہیں یہ چھوٹے سے بازار میں۔ کمال کرتے ہیں یار اٹریکشن کی۔ چائنا کا بازار ہو اور آپ کو ڈیفرنٹ چیزیں نہ نظر آئیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ یہ دیکھیں بچوں کے کھلونے، اس کے علاوہ یہ عورتوں کی محنت جو کہ ہینڈ میڈ، یہ آپ کو یہ پھول اور یہ گاڑیاں اور یہ کارٹون کتنی خوبصورتی سے بنا کے دے رہی ہیں۔ تھوڑی کاسٹلی تو تھی لیکن ان کی کمال ہے، ان کی محنت بھی ہے، ان کی ایک ٹریننگ بھی ہے، زبردست چیزیں ہیں آپ دیکھیں۔ تو یہ تو چائنا میں پھر کامن ہے۔ اور سب سے بڑا جو یہاں پہ آرٹ ورک ہے، یہ تو چائنا کے اکثر بازاروں میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، اور لوگ محنت کر کے کیونکہ روزی کماتے ہیں، تو یہ میں نے کہا چلیں ہم بھی اپنا اسکیچ بنواتے ہیں کہ کیسا بنتا ہے۔ تو یہ میرے لیے فرسٹ ایکسپیرینس تھا اور بڑا سرپرائزنگ تھا۔ میں سوچتا تھا کہ یہ کیسے لوگ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کا اسکیچ بنا لیتے ہیں، لیکن جب میں نے یہاں چائنا میں اور گویلن سٹی میں، یہ بہت فیمس ہے سٹی، تو اس سٹی میں جب میں نے یہ اپنا اسکیچ بنوایا تو یقین کریں میں تو دیکھتا رہ گیا ہوں، کیا ہی آرٹ ورک ہے اور کیا ہی محنت ہے، کیا ہی خوبصورتی سے اور تیزی سے اس نے یہ میرا اسکیچ بنایا ہے۔ تو تقریباً اس کو 10 سے 15 منٹ کے اندر اس نے اسکیچ تیار کیا ہے، اور بلیو کریں کہ اتنا خوبصورت مجھے لگا جب یہ فائنل ہو گیا اور یہ میرے سامنے آیا، تو یہ تو میرے لیے ناقابل یقین تھا کہ یار ایک بندہ کس طریقے سے سامنے بیٹھے ہوئے بندے کی اتنی اچھی تصویر بنا سکتا ہے، بالکل ایسے جیسے کہیں کیمرے سے نکالی ہوئی ہے۔ تو یہ ہم اب آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کس طریقے اس نے کیا فائنل بنایا ہے ہمارا، لیکن بہت 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 امیزنگ تھا میرے لیے۔ اور یہ تقریباً 100 یوان اس نے میرے سے چارج کیا ہے، تو اچھا لگا مجھے جب میں نے اپنے سائن کیے وہاں، تو اس کے بعد انہوں نے اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر کے ایک خوبصورت طریقے سے، تاکہ یہ میری میموری میرے پاس سیو رہ جائے۔ تو یہ کمال تھا، یہ ایکسپیرینس بھی بہت کمال کا تھا اور مجھے بڑا مزہ آیا۔ اب یہ میں نے اپنے آفس میں لگائی ہوئی ہے اپنی فوٹو، اور نیچے گویلن جب لکھا ہوا ہے تو میرے دوست دیکھ کے جلتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کمال، آپ نے تو گویلن کی بھی سیر کر لی، واو زبردست، تھینک یو۔ اور یہ کچھ بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے مٹھائی چھوٹی سی تیار ہو رہی ہے، جس طرح لالی پاپ ٹائپ ہوتی ہیں نا چیزیں، یہ وہ بھی ایک اچھی چیزیں ہیں۔ بہرحال کمال ہے چائنا، زبردست۔ تو یہ جیسے جی پی او چوک ہے ہمارے مری میں، وہاں پہ تھوڑی پولیس کھڑی ہے آبزرو کرنے کے لیے۔ تو اب ہم یہاں سے واپس جائیں گے، واپسی جاتے ہوئے تو یہ پہاڑوں کے اوپر سے گزرنا پڑتا ہے، بڑے خوبصورت لائٹنگ کے پہاڑ کیے ہوئے ہیں انہوں نے، چائنا نے تو پھر کمال کر دیا ہے نا ہر چیز میں۔ اور یہ کچھ ہماری یہاں کی یادگار تصویریں ہیں، تو یہ بھی ہم نے ساتھ شیئر کی ہیں تاکہ ہماری میموری میں بھی اضافہ رہے اور آپ بھی دیکھیں وہاں کا خوبصورت۔ تو بہت شکریہ، دیکھتے رہیں لکی بھائی پاکستانی، آپ کو مزید سیر کروائیں گے۔